मो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को गुड इवनिंग समस्त को या पूर्व आम यूनिट 3 आ यूनिट 2 कवर कर सारी आम कंटेम्परारी इंडिया एंड एजुकेशन लो आज आम स्टार्ट करिया कोन ना यूनिट 4 जोडा होची कोन अंडरस्टैंडिंग एक्सक्लूजन इन एजुकेशन। एक्सक्लूजन माने कोन ना किछि जन को गोटे ग्रुप रो बात कर दबा एक्सक्लूड कर दबा हला गोटे ग्रुप ऑफ पीपल अछंती ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अछंती ता भितरु मु 3-4 जन को बाहर कर देले किबा जन को बाहर कर देले ताकू होची एक्सक्लूजन कहा जाए। हम स्कूल रे देखियो टेम्पररी टीसी दे दूतबे किबा होची तमरो होची छुआ जदि बदमाशी करछन्ती सार माने तांको होची कोन सस्पेंड कर दोथबे किछ दिन पय सेटा होची कोन ना होची एक्सक्लूजन कहा जाए। हला मीनिंग ऑफ एक्सक्लूजन फर्स्ट जिबा हम कोन मीनिंग ऑफ एक्सक्लूजन। Exclusion refers to the act of deliberately keeping someone or something out of a group activity or system माने गोटे एक्टिविटी किबा गोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रो गोटे क्लासरूम रो काहा जन को बाहर कर दवा ता कोन कह जाय एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन टा कोड आछि द वर्ड होजे एक्सक्लूडर व्हिच मींस इज फाउंडर। फाउंडर माने कोन फाइंड आउट माने ग्रुप ऑफ पीपल रो हम किछि सिलेक्टिव पीपल छुआ को फाइंड आउट करी के बाछि के ताको बाहर कर दवा। एक्सक्लूजन इन स्कूलिंग रेफर टू प्रैक्टिस पॉलिसी एंड एक्शन that prevent certain students from fulfilling participate in educational environment माने कोन ना एक्सक्लूजन द्वारा कोन हेता ना किछि पॉलिसी रही थाए किछि माने टर्म्स एंड कंडीशन रही थाए जहा द्वारा गोटे छुआ को कोन करा जाय बाहर कर दिया जाय सेति पय से कोन करि पारे ना तार जो एजुकेशन सिस्टम अछि बा एजुकेशनल एनवायरनमेंट सहित से खाप गय के पार्टिसिपेट करि पारे नै फुल्ली पार्टिसिपेट करि पारे किछि दिन पय ताको बाहर कर दिया जाय। एक्सक्लूजन ऑकर्स व्हेन स्टूडेंट्स आर डिनाइड टू एक्सेस एजुकेशन माने होचे जदि जतेबेले एक्सक्लूजन हुए जतेबेले छुआ को बाहर करा जाय से कोन एजुकेशन को एक्सेस करि परिबो कि एजुकेशन को ग्रहण करि परिबोनी। तो एजुकेशन हैपेंस व्हेन ए स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज आर नॉट परमिटेड टू रजिस्टर टू अटेंड ए स्कूल और व्हेन दे register but are told not to come to school or when they are conditioned placed in their attendance माने कोन कहूची एक्सक्लूजन डिसेबिलिटी छुआ मते कोन हेता ना विथ डिसेबिलिटीज आर नॉट परमिटेड टू रजिस्टर इन द स्कूल माने जति किछि उडा पुलिस भारला जे किबा स्कूल उडा पुलिस अछि से कहि देले जति के डिसेबिलिटी छुआ से होजे स्कूल ला एडमिशन हे परियेनी तो सठी होजे एक्सक्लूजन हला से फुन कोन कहले ना एडमिशन तो हे परिये रजिस्टर तो हे परिये किंतु स्कूल को आसी परिबेनी सठी भी एक्सक्लूजन हला। आ कोन ना जदि आसिले तांको ऊपर किछि कंडीशन लगे दियाबो कंडीशन माने कोन ना होची से छुआ मान ठारू अलग बसिबे से एई गेम रे पार्टिसिपेट करि परिबेनी से एई प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करि परिबेनी ये होची कोन ना तमर गुटे गुटे एक्सक्लूजन ला एग्जांपल। एक्सक्लूजन कैन वेरियस टाइप्स गोटे डायरेक्ट आ इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म रे भी एक्सक्लूजन हे पारे इनडायरेक्ट फॉर्म रे एक्सक्लूजन हे परियो। डायरेक्ट एक्सक्लूजन और इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन कोन सब बुझिया। डायरेक्ट एक्सक्लूजन कोन ना preventing a student from participating in school activities or classes like physically removed from this classroom or formally suspended directly exclusion कोन ना गुटे छुआ को कोन करा हला पूरा स्कूल लो काढी दिया हला हला पूरा किछि टर्म पाई पूरा फिजिकली ताको कहला जे तू 15 दिन आउ स्कूल आसीबनी तो 15 दिन पाई ताको गुटे छुआ को सस्पेंड कर देला किछि भी मिता काम करछि किबा वायलेंट किछि वायलेंस क्रिएट करछि स्कूल ला ताको 15 दिन पाई सस्पेंड कर दियाला से स्कूल को 15 दिन पाई जमा आसीबनी सेटा होछि कोन डायरेक्ट एक्सक्लूजन। इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन कोन ना इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन मींस ए स्टूडेंट इज इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम लर्निंग लाइक इग्नोरिंग देयर needs not providing adequate support even if they are physically present in the classroom माने इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन कोन छुआ क्लास भीतर प्रेजेंट अछि से स्कूल जाउछि स्कूल ल बसुछि किंतु ताको सब इग्नोरेंस मिलुछि सार माने ताको सपोर्ट करनांती से यदि किछि क्वेश्चन पचाउछि सार माने ताको कहूनांती किंबा ताको श्रेणी गृह से तो स्कूल जाउछि किंतु होछि गुटे क्लास पाई ताको बाहर काढ दियाउछि तो मु धरे पाठ पाठ करिथिबोनी तो मु स्कूल लु बाहर काढ देला गुटे क्लास तो बाहर जा रहबो सेटा होछि कोन इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन किछि समय पाई तुमको बाहर को काढ देबो स्कूल लो प्रेजेंट अछि किंतु तुमको नेग्लेक्टेड करा जिवो दैट इज इनडायरेक्ट exclusion तापरे नेचर ऑफ एक्सक्लूजन कर द नेचर ऑफ एक्सक्लूजन इन स्कूलिंग रेफर्स टू द वे इन व्हिच सर्टेन स्टूडेंट्स आर सिस्टमैटिकली kept out of educational process or prevent from fully participating in school activities से एक्सक्लूजन कोन कहला ना हमर किछि स्टूडेंट मान को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किबा सर्टेन स्टूडेंट को किछि स्टूडेंट को कोन करा जिवो एजुकेशन प्रोसेस रु बाहर रखा जिवो हला तांको पूरा फुल्ली पार्टिसिपेट करा जीवनी तार जो हमरो गुटे नॉर्मल छुआ कोन करि पारथो क्लास रूम रे पढी पारथबो
जति करिकुलर एक्टिविटीज अछि से सब भाग नै पारथबो गेम खेली पारथबो सब किछि करि पारथबो किंतु किछि छुआ को कोन बा एई जो पार्टिसिपेट धर करिकुलम रो काको बाहर कर दिया होचे काको क्लास रो पसिया पे दिया होनी एई सब आड़ को कोन करा जाय ना गुटे गुटे एक्सक्लूजन रो नेचर एक्सक्लूजन कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म आउट लॉन्ग टर्म माने कोन किछि समय पय होची जण को होची काढी दिया जीवो नने परमानेंटली काको टीसी दिया के करा जीवो ताको होची कोन एक्सक्लूजन दी प्रकार हे थाए तो फास्ट देखिया कोन दी प्रकार गोटे होची फिक्स टर्म एक्सक्लूजन आउट होची परमानेंट एक्सक्लूजन दुईटा जानि परछो होची तमरो होची वर्ड रो जानि परछो फिक्स टर्म माने गोटे टर्म गोटे समय निर्दिष्ट करा जीवो जे एई छुआटा को 15 दिन पय टीसी दिया के करा जीवो हला माने होची किछि गोटे हेची भालुएंस क्रिएट करछि किबा छुआ को के छुआ को मारिछि किबा होछि हमर ड्रग सप्लाई किबा तमर होछि स्मोकिंग ए सब किछि उटे करिछि जोटा भायोलेट केस हेतिबो सियाडो कोन ना सेही केस रे कोन आ जा फिक्स्ड टर्म हमर होछि एक्सक्लूजन जे 15 दिन पाई छुआ को टीसी दे के काढी दिया जाय आ परमानेंट कोन परमानेंट माने डायरेक्ट टीसी हला आउ से स्कूल आउ से पाठ पढि परिबो नै ए फिक्स्ड टर्म एक्सक्लूजन रेफर्स टू टेम्परेरी रिमूवल ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू बिहेवियर ऑफ वायोलेट्स स्कूल रूल्स एंड पॉलिसी जदि से स्कूल रूल किंबा पॉलिसी की भांगे थिबो ताको टेम्पोरली एला परमानेंटली टेम्पोरली ताको रिमूव कराइथिबो स्कूल ताको कह जे फिक्स्ड टर्म एक्सक्लूजन द लेंथ ऑफ एक्सक्लूजन वेरीज बट इट इज टिपिकली रेंज फ्रॉम 1 टू सेवरल डेज और वीक्स माने कोन कह जे बहुत स्कूल ए जो फिक्स्ड टर्म एक्सक्लूजन ता किछ कांस्टेंट न थाए को स्कूल लो गुटे दिन पाई काट दिया जाय को स्कूल लो 15 दिन पाई छुआ को काटी दिया जाय हला फिक्स्ड टर्म एक्सक्लूजन परमानेंट एक्सक्लूजन कोन रेफर्स टू परमानेंट रिमूवल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम school due to serious repeated violation अब स्कूल रूल्स माने बारंबार गुटे छुआटा ताको थरे ताको कर दिया हला टेम्पोरली 15 दिन बाई काट दिया हला धरे से स्कूल लो कोन करछि ना स्मोकिंग करछि किबा होछि किछि अल्कोहलिक ग्रहण करछि तो ताको होछि सार देखिले सार देखि के ताको होछि 15 दिन पाई काढी देले ताको 15 दिन काढ दे कि फोन जते से स्कूल गइला देखिला जे फोन 15 दिन गला पर से सही कामटा से पुणी माने आउ थरे करछि जहा द्वारा कोन अलगा जो छुआ माने अछंती ता ऊपर बैड इफेक्ट होछि सेति पय ताको कोन आजिवो परमानेंट टीसी दे के काढी दिया जिवो दैट इज परमानेंट एक्सक्लूजन रिमूवल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सीरियस एंड रिपीटेड वायोलेशन ऑफ स्कूल रूल्स अनलाइक ए फिक्स्ड टर्म एक्सक्लूजन माने फिक्स्ड टर्म एक्सक्लूजन भलिया नुए एको कोन करा जिवो डायरेक्ट होछि काढी दिया जिवो स्कूल परमानेंट एक्सक्लूजन मींस द स्टूडेंट इज नो लॉन्गर अलाउड टू अटेंड द पर्टिकुलर स्कूल से कहले जे आउ ताको होजे अलाउ करा जीवनी सेही स्कूल ले आउ ताको अलाउ करा जीवो नाही द रीजन ऑफ परमानेंट स्कूल कैन बी रिपीटेड बिहेवियर मिसबिहेवियर आउट कोन ना वायलेंस बुलिंग ड्रग्स यूज कैरिंग वेपन्स या आडो सब हेताय कोन हेताय ना रिपीटेड मिसबिहेवियर सार मान को रिपीटेडली से मिसबिहेव करथबो थरे नुए दिथर नुए कंटीन्यूअसली मिसबिहेव करथबो किबा छुआ मान को बुली करथबो आ होचे ड्रग्स यूज करथबो वेपन नै के आस्थबो वेपन माने कोन अरे तमर होची अस्त्र शस्त्र देकी स्कूल को आस्थबो सेति पाई ताको होचे कोन करा जाय ना पूरा परमानेंटली एक्सक्लूजन करा जाय ओके तापर फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन एडा छुआ केबे तमर पडेन जे फिजिकल एक्सक्लूजन किबा साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन कोन पडे जे क्वेश्चन आसीबो जदि आइदर पचारिबो फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन न कहबो डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एक्सक्लूजन आ साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन ओ फर्स्ट हम फिजिकल एक्सक्लूजन और साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन देखिया सो फिजिकल एक्सक्लूजन किछि नुए जोटा हम कहले डायरेक्ट एक्सक्लूजन जोटा सेटा होची फिजिकल एक्सक्लूजन आ साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन ता इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन ता हला Physical exclusion happens when someone is actively prevented from entering or participating in a specific space, event or group. मुझे कहली जे होजे जण को होजे कोन जे फिजिकली काटी दिया जिवो माने फिजिकली माने से स्कूल आ प्रेजेंट रोइबोनी किछि उटे ग्रुप रु ताऊ काट दिया जिवो किछि उटे इवेंट होतबो धरे उटे इवेंट होउची धरे तुम स्कूल एनुअल फंक्शन अछि सार माने कोन कर देले एई 10 जण किबा 15 जण छुआ को पूरा होची बारण कर देले जे तमे एनुअल फंक्शन ले पार्टिसिपेट करि परिबो नै तो फिजिकली से माने पूरा एब्सेंट रहिले ताको कोन कर जा फिजिकल एक्सक्लूजन दिस टाइप ऑफ एक्सक्लूजन इन्वॉल्व्स एक्शन दैट लिमिट्स एक्सेस टू पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स विजिबल और क्लियर माने जोउति पाई करा जाउची गोटे स्कूल को गोटे छुआ को जोउति पाई करा जाउची सेटा समस्त को जणा थिबो समस्त को विजिबल होतो एई कारण पाई ए छुआटा को करा जाउची फिजिकल एक्सक्लूजन ले तार कारण समस्त को जणा थिबो
तापर कौन कहूँ साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन मीन्स कौन ए स्टूडेंट इज इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम लर्निंग लाइक इग्नोरिंग ऑफ देयर नीड्स नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सपोर्ट इवन दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम माने कौन कहूँ से स्कूल क्लासरूम रे प्रेजेंट थिबो किंतु सी जहाँ मागुचे धरे से गोटे छुआ को इग्नोर कराउचे କିଛି କିଛି ସାର୍ ଥାନ୍ତି କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟର ସେମାନେ ଟିଉସନ ନିଅନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଟିଉସନ ନିଅନ୍ତିନି ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଟିଉସନ ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି इग्नोर करा जाए सेटा होची कोन हेता साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट से जदी किछि बुझिया पई चाहूची किबा होची से चाहूची जे एटा को मु होची जाई के कोन करबी एटार पार्टिसिपेट करबी से स्कूल जाउची किंतु स्कूल लो होची ताको ठीक भाबरे सपोर्ट मिलुनी दैट इज साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन दिस फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल बैरियर बट इंस्टेड occurs when someone feels socially emotionally mentally rejected or ignored even when they are physically present कहली जोटा physically present थिबो किंतु ताको होची कोन करा जिवो ना होची ता मेंटली किबा सोशली ताको पूरा होची रिजेक्टेड करा जिवो ताको इग्नोर करा जिवो हला ताको स्कूल ले ता कथा के सुनिबे नाही ता पीयर ग्रुप ताको सपोर्ट करिवनी किबा टीचर माने ताको सपोर्ट करिवे नाही ओके तापर होची डिफरेंशिएट करिबा हमर कोन ना फिजिकल एक्सक्लूजन आउ साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन एटा आगु छ तमर पढी जे तमर शॉर्ट नोट पढी जे डिफरेंशिएट बिटवीन physical exclusion होचे psychological exclusion being physical barred from entering room building or event कहली जे पूरा फिजिकली ताको बैन कर दे जिवो कोन ना स्कूल जाई परिबुनी कि बिल्डिंग माने स्कूल को कैंपस भीतर पसी परिबुनी being physically separated from others of group जो ता स्कूल ता क्लास रे जो अदर्स छुआ माने रहले ताको उतर पूरा सेपरेट कर दिया जिवो being denied access of necessary resources due to physical barriers माने स्कूल रो जो बही पत्र आइला किंबा ताको हो जामा ड्रेस आइला ताको दिया जिवोनी जो रिसोर्सेस ता दरकार से सब रिसोर्सेस ताको दिया जिवो नाही एग्जाम देते दिया जिवोनी ए सब आडो कोन ना फिजिकली एक्सक्लूजन भितरे जिवो तापर साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन कोन ना being ignored or deliberately left out of the conversation माने कोन ताको इग्नोर करा जिवो ता संगे के कथा वार्ता करिवेनी सेटा होची कोन साइकोलॉजिकली एक्सक्लूजन feeling like you are not valued or respected by a group माने कोन तम ग्रुप रो जो छुआ माने अछंती तांको द्वारा तमे रेस्पेक्ट पाउ नथिबो तापर होची धरे तमे किछि उडा क्लास रो कोन करछ ना किछि इमिटा उडा काम करछ जहा द्वारा सब छुआ को होची कोन करछ सेटार माने छुआ माने पार्टी करतले किबा किछि उडा सीरियस इवेंट हेछि तमे जाकी सारन पत्र कंप्लेन कर देछ तो कोन हबो सब छुआ माने तम ऊपर रागी के तम सार कथा हेबेनी सेटा होची कोन ना साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन एक्सप्रेसिंग सबस्टेल फ्रॉम द रिजेक्शन लाइक आई रोलिंग और डिसमिसिव बिहेवियर आई रोलिंग माने तम ऊपर आखी फेरे नेबे से माने जो स्कूल रो जो सार माने अछंती तुमको ठीक से दृष्टि देबेनी ओके तापर देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन नेचर प्रॉब्लम एंड देयर इंपैक्ट इन द लर्निंग ए जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो प्रीवियस जो यूनिट रो मु पढै जे सेता मु कहितले जे डिसेबिलिटी का को जाय कोभला कोन सेटा पूरा होचे कंप्लीटली पढै जे जो माने पढि नथिबा जाके टिके क्लास ता देखि नेबे हला तो फास्ट देखिबा हमें डेफिनेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हमें डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन का कहबा डिफरेंटली एबल्ड इज कंसीडर जो often described in terms of lack of normal functioning of physical mental and psychological process माने कोन ना जो छुआर से मेंटली पूरा abnormal थिबो किबा फिजिकली माने ता गोड़ हाथ भांगी थिबो किबा गोड़ हाथ अचल हेई थिबो मेंटली से थिंकिंग करि पारथुनी साइकोलॉजिकली से माने कोन भाबी पारु नथिबो पागला बलिया थिबो सेटा होची कोन थिबो ना तांकर होची डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन भितरे थिबे आ कोन कहितली ना लर्निंग जार डिफिकल्टी जे पढी पारु नथिबो लर्निंग क्षेत्र रे जार मध्ये डिफिकल्टीज देखा जिवो ताकू मध्ये ए जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन भितरे हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन भितरे भी ताकू निया जिवो हला तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के जूम कर दवा ओके टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज कोन ना कोन डिसेबिलिटीज तो हम बॉडी रो हम माने हमें को छुआ को हमें डिसेबिलिटीज भितरे नबा जार ब्लाइंडनेस जाऊ देखा होनी लो विजन अल्प देखा होची तापर होची एटा अछि लिप्रोसी माने कुष्ठ रोग रो माने तमरो किछि उडा अंग प्रत्यंग नष्ट होइतिबो ताकू भी डिसेबिलिटीज भितरे नबा हियरिंग इफेक्ट जानि जे कोन सुना जाउ नथिबो लोकोमोटरी डिसेबिलिटीज चाली बुली पारु नथिबो मेंटल रिटार्डेशन कोन ता मुंडो होउची काम कर नथिबो पागळा होले थिबो एई भला होउची कोन हिताय ना होउची टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज थाय एटा छ एते इंपोर्टेंट नो एटा पढिबो जदि भी तमे लेखि पारिबो कारण म सब कहि दैछि ता विषय खाली तमे लेखि दबो
मेन हूँ इंपोर्टाट हूँ एटा है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज एटा छुआ इंपोर्टाट कहीं तुम हूँ जो एग्जाम भी पड़े ओटीटी ओसीटी से भी इाड़ पकाए है जब थी डिस्कालकुलिया एटा कौ रोग को लेकिन हूँ क्या सहित संपृक्त है ये गोटे एग्जांपल दे देथिबो कहबो एई जो गोटे छुआरे एई जो प्रॉब्लम टा होचे एटा कोन कुआ जाय को रोग कुआ जाय हला देखो एबा जेता पढिबो तमर जदि सॉल्यूशन पढिबो जे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज एबा फास्ट होची कोन करिवो ना गोटे चित्र काट दबो लर्निंग डिसेबिलिटीज ता भीतर तार कोन कोन लर्निंग डिसेबिलिटीज रहिजे लिखि दबो हला एटा गोटे पीडीएफ देछि एटा जदि पढिबा पई जो माने इंटरेस्टेड थिबो एटी ताको डिस्क्राइब कर दिछि बट एटा छोटो पीडीएफ टा एटा खाली माने तार डेफिनेशन आरो टिके टिके लिखा है हला एडु देखिबा हो जे पाठ एडु अछि तापर फास्ट होच कोन डिस्लेक्सिया कोन ना ये रीडिंग डिसेबिलिटीज दैट अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी डिकोड रिटर्न वर्ड्स माने कोन ना जो वर्ड आड़ अच्छी वर्ड भितर से कन्फ्यूजन हो आम जो छुआटे भी थे आम कौन बी आ डी भितर कन्फ्यूजन हो जाती आम हूँ 6 आ 9 भितर कन्फ्यूजन होते बहुत छुआ 6 आ 9 6 एपट को ना 9 एपट को कौ भाया कौन एम हूँ कौन कन्फ्यूजन होती जो सब प्रोब्लेम थाए कौन कह डिस्लेक्सिया से वर्ड को डिकोड कर वर्ड को चिन्ह पारती जो सामान सामान देखा जाती से चिन्ह पारती जोड़ा देख बी आ डी भितर हूँ एग्जांपल कौन ना चाइल्ड डिस्लेक्सिया मे रीड B.ED माने बी को से डी भाया पड़ो बैड कह लिखापी से डैब लिख देथिबो एभा होची हेई थाए तापर होची डिस्कालकुलिया कोन मैथ रिलेटेड लर्निंग एबिलिटी दैट इफेक्ट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्क विथ नंबर्स माने कोन कहूची जहार होची मैथ रिलेटेड कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन जे करि पार नथिबो ताको कार जो डिजीज थाए ताको कोन कह जाय डिस्कालकुलिया नंबर सहित किमिते मिश्रण होची किमिते फडाण होची 5 5 मिसने केते एई गडा जे जानि पार नथिबो ताहार होची डिस्कालकुलिया थाए जोडा देखै लाइक माने सिंपल जो गडा एडिशन सब्सट्रैक्शन ए सब करि पारतोनी ताको देथिबो 5 5 मिसने 10 ताको जेते मल्टीप्लाई सिंबल दे देलो सेडी एठी भी से 10 लिख दबो कोबे होची ताको कोन लागे जो प्लस आ इंटू साइन भितर से होची जानि पारेन डिफरेंशिएट करि पारेनी तापर जो डिस्ग्राफिया कोन राइटिंग डिसेबिलिटीज दैट अफेक्ट हैंडराइटिंग स्पेलिंग ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर माने कोन ना गोटे जा को डिस्ग्राफिया हेतिबो से होची ता हैंडराइटिंग बहुत खराब से बी टा को आमे समस्त एई भा करी लेखुछन से बी टा पूरा गारे फुगुथो हला सेटा होची डिस्ग्राफिया ए स्टूडेंट विथ डिस्ग्राफिया मे हैव डिफिकल्टीज फॉर्मिंग लेटर्स राइटिंग legibly may experience significant difficulty with writing assignment ताको दिया हितबा असाइनमेंट लिखिते सब छुआंकर असाइनमेंट देखाउतो सुंदर बलिया से पूरा नेंसडा मेंसडा करि पकिथो ताको केई सार पढि परिनी सेई भला छुआंको तांकर जो रोगटा थाए ताको कह जाय डिस्ग्राफिया कह जाय तापर ऑडियोटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एपीडी हला ऑडियोटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ए कंडीशन वेयर द ब्रेन हैज ट्रबल्ड प्रोसेसिंग साउंड्स माने कोन कहूची make it difficult to interpret spoken language correctly माने तमे जो कथाटा कहउछो हला धरे आम सार आम गुटे कथाटा कहले मु सेटा सार जोडा कहले सब छुआ सुनिले मु भी सुनिनी किंतु मु सेटा प्रोसेसिंग करि पारनी सार कोन कहउचंती मु सेटा प्रोसेसिंग से इंस्ट्रक्शनटा प्रोसेसिंग करि पारुनी सेटा होची जदी मु कहि पार नथिबी ताको को मोर कोन अछि एपीडी अछि A child with APD may struggle to follow verbal instruction or misunderstanding word even if he are hearing a normal देखियो किछि किछि छुआ जेतबे हमरो पेरेड होतबो तम स्कूल रे देखियो छुआटी वाले जेतबे पेरेड होतबो कोइबे होजे डाइने मुड के होजे बांक मुडी होतो सब छुआ गुटे पुटु चलथिबे आ गुटे छुआ गुटे पुटु चलथिबो सेई मानकर जो प्रोसेसटा डिसऑर्डर रहिथा ताको एपीडी कहै जाय ऑडियोटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर तापर विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर visual processing disorder a disorder when the brain has a difficulty interpreting visual information leading to issue with reading writing and understanding visual gaze माने कोन कहउची ना होची जतरे तमे अक्षर देखि जानि पार नथो हला तमे को पी आ क्यू भीतर होची तमे होची सेपरेट कर पार नथो ठीक है A person might have difficulties distinguish between similar looking letters like P and Q struggle to organize visual information like image and graphs माने से कोन कहउची P आ Q भितर होची से होची ताको स्ट्रगल लागथो किबा तुमको गोटे ग्राफ दिया हिची
ये जो पाई चार्ट फाई चार्ट दिया है से पाई चार्ट रो तुमको होचे एक्सट्रैक्शन डाटा एक्सट्रैक्शन करिया पर अछि 50% या 60% एबला अछि ताको डाटा एक्सट्रैक्शन करिया अछि ताको मध्ये तमे करि पारो नथवा दैट इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर तापर अफासिया कोन ना कम्युनिकेशन डिसऑर्डर दैट इज रिटेंशन माने किछि छुआ देखिबो कथा कहला बेले खनांती माने होचे से ठीक से गुटे हमर कोन उच्चारण करि पारंतनी गुटे वर्ड को दैट इज अफासिया तापर डिस्पर्सिया कोन इट कैन कॉज प्रॉब्लम विथ द फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स माने फाइन मोटर्स का को जाय माने होची हैंड राइटिंग बर्निंग माने जो वाड को सहज सहज काम हला तमे होची आर्ट करिवो चित्र आंकिबो ये सब जो मोटर्स आड को लागि थाए ताको फाइन मोटर को जाय आ जो ग्रॉस मोटर कोन जते हेवी वर्क करिवो जो रनिंग राइडिंग स्काई राइडिंग ए बाइक ये सब जो जो काम जो मोटर आड लागि थाए ताको होची कोन ग्रॉस मोटर को जाय एई सब जदी प्रॉब्लम देखाला तो फाइनिंग मोटर और ग्रॉस मोटर जदी प्रॉब्लम देखाला ताको कोन को जाय डिस्पर्सिया को जाय A child with dysphasia might have difficulties with a task like tying their shoes, balancing, and even in work properly. Sorry, for properly. माने कौन से ता शूज को ठीक से बांधी पारथु ता हाथ थरुथु ए आडक जो हे थाए से ठीक से होचे आर्ट करि पार नथु ता आर्ट रो जेतले करिथु ता हाथ टिके थरुथु दैट इज कौन डिस्पर्सिया तापरे ADHD कौन attention deficient hyperactive disorder is a neurodevelopmental disorder. Example कौन ना child with ADHD might have trouble sitting still, staying focused on the task or following instruction. माने कौन एई भले छुआ जेतले जहा को एई थिबो कोन हेतु छुआ से सब पे पूरा माने विचक्षण वाला रहउथबो पूरा एक्टिवली गुटे जगह बसी पड़थबोनी गुटे क्लास रो सब छुआ बसतंती सारन कथा सुनिचंदी आउ जन करथबो एठी गुटु सेठी गुटु हलचल होथबो माने गुटे कांस्टेंटली सारन को इंस्ट्रक्शन को बुझी पार नथबो जदी इमिता को छुआ होची चगलामी करंती किंतु जदी सेटा सबले पाई होची ताने ता पाखर कोन अछि ADHD डिसऑर्डर अछि बुझी पाइलो सब ओके तापर चिबा तापर देखो measures to address the issue of learning of differently abled children and professions sorry preparedness of institution माने कोन कोची ना जो इश्यू देखा होची जो लर्निंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन माने अछंती ताको देर जो प्रॉब्लम अछि ताको हमें किमिति सॉल्व करिया ताको किमिति सॉल्व करिबा ताको होची देखिया फास्ट हमर देखिबा जे कोन कोन प्रॉब्लम से माने फेस करछथि तापर देखिबा हम किमिति सॉल्व करिया फास्ट कोन देखिबा ना कोन कोन प्रॉब्लम बैरियर्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज जो माने डिसेबिलिटीज ताको पई कोन कोन प्रॉब्लम अछि फास्ट होची लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट स्कूल माने करे ए जो माने अंध जो माने ताको पई बाली टेक्स्ट बुक थाई जो माने छुई के होती जानि परंती जे ए लेटर ता कोन हियरिंग एड्स जो माने ठीक से सुना जायनि ताको गुटे कान रो गुटे इक्विपमेंट दिया जाय जे माने सुनी की कोन करिवे बुझी परिबे तो ये जो एजुकेशनल सिस्टम रो सियाडो सब प्रोवाइड लैक ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट माने ताको सियाडो दिया हो नथबारु सेटा भी ताको पई गुटे गुटे बैरियर सजिछि तामे लिमिटेड एक्सेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन मु आगरो कहिछि माने कोन ना तुम डिसेबिलिटी छुआ को आ होछि नॉर्मल छुआ को मिसै के पाठ पढेबा हला मिसै के पाठ पढिया दी जन को होछि मिसै के तमर देखिबो तमे भी जतले स्कूल आस्तिबो देखिजो डिसेबिलिटी छुआ और तमे होछि मिसै के पाठ पढेला बहुत रेयर छुआ हेता आगरो एबे किंतु तो मिसी रानी किंतु आगुर बहुत रेयर हेता सेटा होची कोन लिमिटेड एक्सेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज मे प्लेस्ड इन सेग्रीगेशन क्लासरूम और स्कूल दैट डू नॉट ऑफर सेम अपॉर्चुनिटी ऑफर इंटीग्रेशन और सोशल इंटरेक्शन एज पीयर्स माने ताको सांग माने जो प्रकार ओटा होची कोन जो प्रकार सुविधा सुजोग मिलुथबो स्कूल लो ताको सेबला मिलु नथिबो तापर होची स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन माने कोन थिबो ताको बाछ विचार करा होथिबो जो माने डिसेबिलिटी छुआ माने को कोन करा होथिबो ता बुली करा होथिबो तांको पई किछि स्टेरियोटाइप रहिथबो स्टेरियोटाइप माने कोन ना हमर कल्चर रो किछि कोवाइ जे जो माने होची कोन ना जार होची जो माने हैंडीकैप छुआ से माने लाइफ रे किछि करि परिबेनी एबा किछि स्टेरियोटाइप से माने द्वारा हम कल्चर रो कोहाइ जे हम सोसाइटी रे कोहा जाय जे तापर कोन लो एक्सपेक्टेशन मुझरा कहली जे समटाइम्स सोसाइटी और केयर गिवर्स मे हैव लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन with disabilities leading to loss their encouragement opportunity and support माने कोन कहूचे ना आम सोसाइटी रे जो लोक माने अछंती से माने कोन भाबंती ना जो माने हैंडीकैप जार धरे हाथ नहीं से कोन कोन करि परियो ता लाइफ रो एबा किछ लो एक्सपेक्टेशन ता कहतु रखंती से छुआटा कोन होइছে सेठी होची तार जो एनकरेजमेंट अछि जे मु एटा बनि थांती एटा ये करथांती सेटा हो से करि पारेनी बुझी पाइलो लो एक्सपेक्टेशन तापर हाई कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विस कोन द कॉस्ट ऑफ थेरापीज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड असिस्टिव डिवाइस कैन बी प्रोवाइडेड
prohibitive sorry prohibitive for families leaving many children without the necessary resources to thrive ମାନେ କଣ କହୁଛି ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧରେ ବାଲି ସରି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଛୁଆ ତ ତାକୁ ହଉଛି ବାଲି ଏଜୁକେସନ ଦରକାର ଆଉ କିମ୍ବା ହଉଛି ତାକୁ ଥେରାପି ଦରକାର ସେ କେମିତି ପଢିବ ଜଣେ କଥା କହିପାରୁନି ତାକୁ ଥେରାପି ଦରକାର ତାର ହଉଛି ମେଡିସିନ ଦରକାର ଏ ସବୁ ବହୁତ ହଉଛି କଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାକୁ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ potential measures for addressing the concerns of a disabled child जो disabled children ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ଆମେ ସବୁ ହଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଫାଷ୍ଟ କଣ increasing number of centers offering service to different types of disabilities जो ରହିଲା जो କହିଲି जो disabilities जो different type ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ service center open କରିବା ଦରକାର ତାପରେ କଣ involving influential people with disabilities as a trainer to improve attitude and behavior of a healthcare ଯୋଉମାନେ already disabled ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ହଉଛି ରଖିବା ଯୋଉ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ରଖିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ନେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ ସେମାନେ ବି ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବା ଷ୍ଟେଟ ଲେଭୁଲର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କିଛି କିଛି ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ତମର ଫ୍ରିରେ ତମର ହଉଛି ଦିଆଯାଏ କଣ ଯୋଉମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ଚିଲଡ୍ରେନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଯୋଉଗୁଡା ପାର୍ସିଆଲ ସାଇଟେଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଗ୍ଲାସ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ହଉଛି ତମର ପାୱାର ଗ୍ଲାସ ଆଡ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ହଉଛି କାନ ଯାହାର ଖରାପ କାନ ମେସିନ ଆଡ ଦିଆଯାଏ ଏ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ତାପରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ନନ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫଣ୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ଟୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଆଡିକୁଏଟ ଫଣ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଏନଜିଓ ମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ହଉଛି ଯୋଉ ଆଡିସନାଲ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ରହିଲେ ଯାହା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ନା ଫଣ୍ଡିଂ ଦବା ଦରକାର ଯୋଉ ଏନଜିଓ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର କ୍ରିଏସନ ଅଫ ଆୱାରନେସ ଏମଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଜେନେରାଲ ପପୁଲେସନ ୟୁଜିଂ ମାସ୍ ମିଡିଆ ସରି ଜେନେରାଲ ପପୁଲେସନ ୟୁଜିଂ ମାସ୍ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି creation of awareness among the general population using mass media ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ଟିଭି କୁହ ନ୍ୟୁଜ ପେପର କୁହ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ନହବ ସେମାନେ କେମିତି କିଛି ପ୍ରକାର ବାଧା ପାଇବେନି ତ ତା ପ୍ରତି ହଉଛି ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ of key workers in progress of rehabilitation ଯୋଉ rehabilitation center ମାନଙ୍କରେ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ କୁ ସବୁ ହଉଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ encouraging inclusion of children with disability in the mainstream school ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ପାଠ ପଢାଯିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଆମର ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ରହିଲେ ଆଉ ହଉଛି ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ତାପରେ provision of financial support to school and for facilitating such as inclusion and writing about their bringing about the desired structural renovation ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ହଉଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳିବା ଦରକାର କିଛି ପଇସା ମିଳିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ରିନୋଭେସନ ସବୁ କରିପାରିବେ empowering children to manage their own health through the self managemental course ହେଲା ଯୋଉ ହଉଛି ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ହେଲ୍ଥକୁ ନିଜେ मेंटेन କରିକି ରଖିପାରିବେ trained nurses can be utilized in managing disabled child every ସରି अर्ली एजेस जो अर्ली एज रे जो माने छोट छोट पिला माने रहिले तांको पेरेंट माने ठीक से तांको पर जत्न नै परिबेनी सेतबे ट्रेंड नर्सेस माने रहिबा दरकार जहा द्वारा से माने होचिंदी डिसेबल छुआ मानकू किमेदी कोन होची तांकर जत्न नबा दरकार से माने ताको कहिबे measures to address the issue of learning of disabled children माने कोन ଯେତିକି ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ହେଲା ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବୁଲ ଯୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ରହିଲେ ଡିସାବୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ହଉଛି ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଫର ଆକ୍ସନ ବାଇ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଏଜୁକେସନ
ହେଲା जो माने होचे एजुकेशन जो हिताधिकारी माने रोइले जो माने एजुकेशन सब दउचंदी तांको पई कोन कोन सब एक्शंस रिकमेंडेशन करिबा गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज हु शुड बी एबल टू और अटेंड एनी रेगुलर स्कूल जो माने रेगुलरली स्कूल जाउचंदी जो माने होचन जो पिला माने होचंदी डिसेबल स्टूडेंट किंतु से माने रेगुलरली स्कूल अटेंड करचंदी समान को पई सब प्रकार एजुकेशन तांको पई होची सुविधा सुजोग मिलिबा दरकार ହେଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ କୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରହୁଛି ଯଦି ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅନ୍ଧ ଅଛି ସିଏ ସାଇନ୍ସ ପଢିବ ସିଏ କମର୍ସ ପଢିବ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ କୁ ଚୁଜ କରିବ ସିଏ ସେଇଟାରେ ନେଇପାରିବ resources to support the level and degree of need child with disabilities are necessary and include appropriately trained teachers support teachers and assistive material and device स्कूल मानकरे सब ट्रेंड टीचर रहिबा दरकार जो माने सपोर्ट टीचर्स माने रहिबा दरकार जहा द्वारा जो माने डिसेबल स्टूडेंट अछि तांको जो प्रकार सब सपोर्ट मिलबा दरकार जहा जहा तांकर नीड अछि ताको जेमिते फुलफिलमेंट करि पाइबे तापर होची कोन ना गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड हाई क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू इंश्योर दैट ऑल टीचर्स एट ऑल लेवल have the commitment skills and competency to teach the children with a diverse range of ability ହେଲା जो गवर्नमेंट रहिला से होची कोन करबो ना जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम सब करबो टीचर मान को ट्रेनिंग देबो जहा द्वारा टीचर मान होचंदी कोन करि परिबे निजर स्किल डेवलपमेंट करि परिबे निजर होची कॉम्पिटेंसी डेवलप करि परिबे जहा द्वारा से मान होचंदी डाइवर्स रेंज ऑफ लर्निंग मेथड सब यूज करिवे जहा द्वारा सब होची डिसेबल छुआ माने रहिले से मान होचंदी बुझिबा पई ताको होची इजी हबो the options of home schooling could be used हैला जो माने होची स्कूल जाय पारनदी से माने होची घरे रहि के मध्ये डिस्टेंस लर्निंग करि पारिबे गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैमिली सपोर्ट सर्विस फॉर यंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी फ्रॉम बर्थ ऑफ 6 ईयर जो छोटे छुआ माने रहले से माने को फैमिली सपोर्ट सर्विस दबा दरकार जहा द्वारा से माने होचंदी निजर ग्रोथ करि पारिबे दिस सपोर्ट शुड बी अवेलेबल फॉर फैमिली और अदर केयरटेकर्स जो माने पेरेंट्स माने रहले कि केयरटेकर्स रहले जे माने डिसेबल छुआ मानक सहित एते होची कोन करि परिबे तांकर जत्न नै परिबिनी तो सेति पई फैमिली सपोर्ट सर्विस रहिबा दरकार नर्स मानक अपॉइंट करिबा दरकार जहा द्वारा से माने तांको बुझेबे जे कोभला कोन तांकर जत्न दिजिबो स्कूल पेरेंट्स और कम्युनिटी रो कोन कोन रोल रहिबो स्कूल शुड वर्क विथ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एज ए पार्टनर्स in providing education and should involve them so closely in the development of their child's learning program पिला मानकर जो चाइल्ड लर्निंग प्रोग्राम अछि हला सी होची कोन करिवर द स्कूल होची पेरेंट्स मानक सहित मिली मिस के पिला मानकर किमिते लर्निंग प्रोग्राम के इंप्रूवमेंट करिवो किमिते एजुकेशन बेटर एजुकेशन देय परिबो किमिते पेरेंट मानक बुझा जाय परिबो जे से किमिते तांकर जत्न देबे ये सब विषय कुआ स्कूल होची तार उटे रोल तापर जे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड वेलकम पेरेंट्स वॉलंटरी एंड कम्युनिटी मेंबर्स एज एक्टिव हेल्पर्स इन द क्लासरूम स्कूल होची स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेटर अछि से पेरेंट मानक वेलकम करबा दरकार पेरेंट्स मानक आनिबे कि जो वॉलंटरी भाबरे सॉरी वॉलंटियर रहिले जो कम्युनिटी मेंबर जो कम्युनिटी हम सोसाइटी जो सब मेंबर अछन तम सरपंच को वार्ड मेंबर को पेरेंट को ये समस्त को आनि के स्कूल रे होची कोन करबे स्कूल रे जो सब एक्टिविटी होची ता देरे एक्टिवली पार्टिसिपेट करबा दरकार तापर कोन पेरेंट्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन असिस्टिंग हेल्पिंग टीचर्स टू प्रिपेयर मटेरियल्स एंड परफॉर्म एनी other functions involving in teaching all children including teaching their own children or have a disability माने कोन जो पेरेंट माने रहिले से माने होचंदी कोन करे सिग्निफिकेंट रोल उडे प्ले करिवे जो बा टीचर मान को असिस्ट करिवे किबा टीचर मान को गाइड करिवे जे किमिति कोन छुआ मान को पढाइबे किबा जो माने डिसेबल छुआ अछन तांकर किमिति जत्न देबे हला जो माने मैडम माने रहिले से मान को कहिबे जे आमे एबा तांको निजर छुआ मान को प्रॉब्लम सब जणैबे ता द्वारा से होची टीचर माने मध्ये छुआ मान को हेल्प करि परिबे moving forward towards inclusive education for children with disability जो माने चिल्ड्रन डिसेबल चिल्ड्रन माने समान के इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करबा दरकार जहा द्वारा कोन जो माने नॉर्मल छुआ अछंदी आ डिसेबल छुआ अछंदी समान सब मिसी के पढी पारिबे moving towards inclusive education for children with disability involves creating an environment where all children regardless their abilities can learn or grow and hella sorry regardless of their abilities
can learn, grow and participate fully in the educational process माने कौन inclusive education माने कौन ना से जो भलिया बैकग्राउंड रो हे परथन कहीं तार एबिलिटी जा भी त गुटी छुआ रे होची देखि पार नहीं कि सुनी पार नहीं से जो भलिया बैकग्राउंड रो आसता ना कहीं कि समस्त मिसी की से माने लर्निंग ताकर लर्निंग करिवे गोटे नॉर्मल छुआ और डिसेबल्ड छुआ मिसी की लर्निंग करिवे से माने निजरो ग्रोथ करिवे आ होची एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे जो सब एजुकेशनली प्रोग्राम अछि This can be achieved by promoting positive attitude towards the disabilities by ensuring that all children have equal access of learning. ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କେମିତି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ନା ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଭଲ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇସ୍ୟୁଜ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ହେଲା ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆମ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ କରିବା ଅଛି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବା ଦରକାର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ଇକ୍ୱାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ଆଉ ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ଭିତରେ ହଉଛି କଣ ହବ ଇକ୍ୱାଲି ବଣ୍ଟାଯିବ ତାପରେ ପ୍ରମୋଟିଂ ପିଓର ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ ହେଲା ଯେମିତି ହଉଛି ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହଉଛି କଣ ପିଓର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସେ ତାକୁ ହଉଛି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର କ୍ରିଏଟିଂ ଆନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ମିଶିକି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ତାପରେ ହଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଶିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ ସେପାରେଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ଧର ହଉଛି ସ୍କୁଲରେ ହଉଛି କଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡିଆ ବନାଯିବ ଯୋଉଠି ହଉଛି କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିସାବଲ ଛୁଆ ମିଶିକି ଖେଳି ପାରୁଥିବେ ନହେଲେ ହଉଛି ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବସିବା ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ହଉଛି ସିଟ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଯୋଉଠି ମାନେ ଆଗରେ ଯଦି ବସାଉଛି ଡିସାବଲ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ବସାଯିବ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ହଉଛି କଣ କରିବେ ନା ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ସିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ ସେପାରେଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୁଆ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେପାରେଟ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଉ ସେପାରେଟ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନାଯିବ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ପାଠ ପଢିବେ ପଲିସି ଫର ଏଜୁକେସନ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ସୁଡ୍ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ପଲିସି ସବୁ ଆସିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଏନହାନ୍ସିଂ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେସନ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଲ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ କଣ ମଡିଫିକେସନ କରିବା ଏନାକ୍ଟିଂ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ଇଜ ଏ critical step to ensuring that these children have access to same educational opportunity as their peers ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ସବୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡିସାବଲ ଛୁଆଟା ହଉଛି କଣ କରିପାରିବ ତାର ଯୋଉ ପିଅର ଗ୍ରୁପ ଆଡକ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ଆଡକ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆଡକ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ସେସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯୋଉ ହଉଛି ଡିସାବଲ ଛୁଆ ରହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ educational opportunity ଗୁଡାକ access କରିପାରିବେ law and policy can provide the legal framework to support educational equity establish clear guidance for inclusion and enforce the right of children with disabilities ମାନେ ଯୋଉ law ଆଉ policy ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ହବ ସେ କଣ ପାଇଁ ହବ ନା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନାଲି ଇକ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ଦିଆଯିବ ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ହଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢିବେ ସେମାନେ ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଯୋଉ ଛୁଆ ଆମର ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲ ଆଉ ପଲିସି ଆସିବ legislation is an important step in the process of turning educational policy into the mandate provision which must be carried out within the school system ହେଲା ଯୋଉ legislation କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇବା କାହିଁକି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ପଲିସି ଆଡକୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ କେମିତି ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲ୍ପ କରିବ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରିବା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି legislation ବହୁତ important the shift from persons with disability being viewed as an object of charity to become the subject of right is clearly seen in international law and beginning to reflected in national law ଏଇ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡିସାବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାରିଟି ବୋଲି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଚାରିଟି ବୋଲି ଭାବିବାନି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ କଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବିବା ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ରାଇଟ ସେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ସବୁ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ସବୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେ ସବୁ ହକଦାର ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ରାଇଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯେ ସେ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଆଉ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ବନେଇବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମେ କିଛି ଦୟା କରୁଛ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ନା ସୋସିଆଲ
socio-cultural and economic exclusion, understanding different forms of socio-cultural and economic exclusion, caste, class, gender, minorities, other marginalized section in the society. ହେଲା ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରାହଉଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକାଲି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲି ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରାହଉଛି ତମ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କ୍ଲାସକୁ ନେଇକି ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ତାପରେ ଯିବା socio-cultural and economic exclusion, understanding different forms of socio-cultural and economic exclusion in schooling, caste, class, gender, minorities, and other marginality sections of their society। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା କଣ ନା socio cultural and economic exclusion କଣ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍କୁଲ ରେ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ମାଇନରିଟିଜ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା socio cultural exclusion ମାନେ କଣ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କ କଲଚର ତାଙ୍କର ଯାହା ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ହଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିରୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହଉଛି ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କୁ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଡିନାଇଡ୍ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ରିସୋର୍ସେସ ଯାହା ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ତୁ ଏଆଡକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବିନି, ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା ଟେମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଏଆଡକ ସବୁ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଲାଇଟ୍ କରିଦଉଛୁ ସିଏ ହେଲା ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ତମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ। ସେଭଳିଆ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଣ, ଆମର ଯେତିକି ଇକୋନୋମିକ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହ, ଏଜୁକେସନ କୁହ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର କୁହ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଆମର ଅପରଚୁନିଟି ଆଡକୁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହଉଛି ମନା କରିଦବା ଯେ ହଉଛି ତମେ ଏଆଡକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡକୁ ଏଇ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ହିଁ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। तो introduction देखिए तो national curriculum framework 2005 aimed at guiding the development of state level curriculum frameworks, syllabi and textbooks, lie emphasis on promoting citizenship, social inclusion and empathy, and contributing to economic and social changes। ଆମର ଯୋଉ NCF 2005 ଆସିଲା ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର ଯେତିକି ସବୁ କରିକୁଲମ ହଉଛି ତମ ଡିବେଟ୍ କୁହ କିମ୍ବା ଯେତିକି କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି କିମ୍ବା ତମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି ଯୋଉ ସିଲାବସ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ସବୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ କରାଯିବ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ବା ସିଲାବସ ରେ ସେଟା କଣ ନା ଆମର ନାଗରିକତା ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଅଲଗା ଯୋଉ ମାଇନରିଟି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଜନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଏମ୍ପାଥି ସିମ୍ପାଥି ଦେଖେଇବା, ଏ ସବୁକୁ ସେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇକୋନୋମି ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଡେଲିବରେଟଲି କିପିଂ someone or something out of group activity and system। exclusion ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୁ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମରୁ ହେଲା କିମ୍ବା କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହଉ ଯଦି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଧର ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ହଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କୁହାଯାଏ। many children continue to be excluded not just in terms of content of textbook but also on account of curricular content ହେଲା, କିଛି ବହୁତ ଚିଲଡ୍ରେନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ଯେ ବହିରୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହଉଛି ଯେ ପଭର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ହେଲେ କିମ୍ବା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ ରହୁଛି କରିକୁଲାର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଡ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶର ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହଉଛନ୍ତି। ଧର କିଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହଉଛି ମାଇନରିଟିଜ କିମ୍ବା SC/ST ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଲିକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲିକି, ତ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ସେଠି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଲେ ନା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଭେରିୟସ୍ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନାରୀ ପ୍ରୋସେସ କୋଉ ଭଳିଆ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଣ ନା ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ କଣ ଯିବ ନା ଯଦି ତମେ ଜଣଙ୍କୁ ଜବ ଡିନାଇଡ୍ କରିଦଉଛ ହେଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି କିଛି ହଉଛି ଗ୍ରୁପ କୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯିବ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଇନାବିଲିଟି ଟୁ ଆଫୋର୍ଡ ବେସିକ ନେସେସିଟି ଲାଇକ ଫୁଡ ହାଉସିଂ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଆମର ଯୋଉ ବେସିକ ନେସେସିଟି ଅଛି ଯଦି ଗରିବ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଏତେ ଗରିବ ଯେ ସେ ହଉଛି ଫୁଡ ହାଉସିଂ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କୁ ହଉଛି ଆକ୍ସେସ କରିପାରୁନି, ମାନେ ସେଆଡକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ ଅନଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ ଇନକମ ହେଲା, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କତରୁ ଯାହା ଯାହା ସ୍କିମ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ୱେଲ୍ଥ ଆସୁଛି ଯଦି ସିଏ ସବୁ ଅନଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହବ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଦେଖାଯିବ। ତା ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଣ ନା ଡିନାଇଡ୍ ଅଫ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ, କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଡିନାଇ କରିଦବ ଯେ ତମେ ଭୋଟିଂ ଦେଇପାରିବନି କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିପାରିବନି, ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ ବନେଇ ପାରିବନି ହେଲା,
लीगाली प्रोटेक्शन आउ जो सब ड्यू प्रोसेस अछि तांकर जदि किछि होउछि तांको अवहेला करा होउछि किंबा तांको प्रति जदि किछि अत्याचार होउछि से जदि लीगाली जा जा सब सपोर्ट नबा था जदि तांको सेठा तमे डिनाय कर दोछ किंबा मार्जिनलिटी फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्करेज एंड पब्लिक ओपिनियन हला जदि से किछि पब्लिक ओपिनियन रखिया पे चाहउछ का विषय किछि कहबा पे चाहउछ तमे हेति तांको कहबा पे दोना पॉलिटिकली डिस्करेज कर दोछ जे पॉलिटिकली तमे पार्टिसिपेट करिवोनी हला ताहले एई सब जो एई सब वर्ड को जीव का भितर पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भितर जीव तापर सोशल एक्सक्लूजन कोन हबो ना डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर फैक्टर लाइक रेस इथनिटी जेंडर कास्ट रिलीजन एंड सोशल ओरिएंटेशन जदि तमे होचे कार कास्ट देखिकी किबा कार जेंडर देखिकी किबा से होचे ऊपर क्लास रो आछि ना तळ लोअर क्लास रो आछि किबा से को रिलीजन लो लोक किबा तार सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखि मेल फीमेल किबा थर्ड जेंडर एबा सब देखिकी जदि ता भितर तमे ताको भेदभाव करछो ताको एजुकेशन सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रे से सब जीव सोशल एक्सक्लूजन भितर सोशल स्टिग्मा एंड नेगेटिव स्टेरियोटाइप मध्ये सोशल एक्सक्लूजन भितर जीव एमानको पाई मध्ये होचे सोशल एक्सक्लूजन होइताय जो गां गहଳି रे किबा जो लोक मानको भितर होचे कि से स्टेरियोटाइप रहिछि जे झियो छ माने पाठ पढिबेनी पुओ छ माने पाठ पढिबे ई जो सब स्टेरियोटाइप भितर माने मध्ये ई जो सोशल एक्सक्लूजन भितर जीव lack of lack of access to social service and social support system जति सब सोशल सर्विस अछि जो तुम्हारा बस हुओ ट्रक हुओ किंबा होचे जति सब टेम्पल कथा को जति सब सोशल सर्विस अछि जति सेतु मध्ये आमे तांको बात करचंती ताले सोशल एक्सक्लूजन हबो कल्चरल एक्सक्लूजन माने कोन not being recognized or respected one's cultural practices language or traditions जो minorities लोक माने रहले एससी एसटी माने रहले सମାନଙ୍କର कल्चरल जो अछि तांकर कल्चर जा जा सब होची वा तांकर जो लैंग्वेज अछि किबा तांकर जो ट्रेडिशन अछि जदि ताकू होची हमें रेस्पेक्ट करिबानी ताकू जदि नेग्लेक्टेड करिबा ताने से कल्चरल एक्सक्लूजन भितर जिवो फीलिंग एलेंसेस एलेन सॉरी एलिएंटेड फ्रॉम डोमिनेंट कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज हला माने हमर जो कल्चर इधर हिंदू कल्चर उटा अछि डोमिनेंट कल्चर ता पय जदि अलगा को कल्चर होची सप्रेस्ड होची ताकू ताकू जदि अधिक प्राधान्य मिलुनी तान सेटा मध्ये कल्चरल एक्सक्लूजन जीवो being forced to assimilate and to a dominant culture potentially losing one's identity है गोटे डोमिनेंट कल्चर पाई जदि निजर कल्चर से हारी दउचंती निजर आइडेंटिटी से हरई दउचंती तन सेटा कल्चरल एक्सक्लूजन भितर जीवो तापर जीवा ई सब थिला डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्लूजन तापर जीवा सोशल एक्सक्लूजन ऊपर टी डिटेल्स पढिबा सोशल एक्सक्लूजन इज व्हेन पीपल आर डिनाइड द राइट टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल एंड सोशल लाइफ सोशल एक्सक्लूजन ता जो सब प्रकार जति सब एक्सक्लूजन रो जति सब डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइप्स थेला से समस्त मिसे देने सोशल एक्सक्लूजन कथि को जदि गोटे लोक को बा जनकर राइट्स अछि से पार्टिसिपेट करिवो जो सोसाइटी जा जा इकोनॉमिकली बेनिफिट आछि से सब को होची एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ये सब को सब तार राइट अछि से पार्टिसिपेट करि परियो जदि ता धुर तमे डिनाइट कर दोछ किबा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रो ताऊ डिनाइट कर दोछ जा ता कल्चर को से पालिबा पई ताको डिनाइट कर दोछ हला ता से सब जीव कोन सोशल एक्सक्लूजन रे जीव सोशल एक्सक्लूजन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल यार विभिन्न प्रकार सब होची डायमेंशन थाय जो पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक this work are different type of dimension high. The exclusion, this exclusion can manifest in many ways, such as lack of access to education, employment, healthcare, social networks. ये सब होचे जीव माने कोन এই যে সোশিয়াল এক্সক্লুজন কিমিতি হিথায় না ডিফরেন্ট টাইপ অফ তার হচ্ছে প্রকার আছে কিমিতি হিথায় না যদি তুমি জনকু হচ্ছে এডুকেশন রু তুমি জনকু বঞ্চিত করছো তাহলে সোশিয়াল এক্সক্লুজন হবো এটি এমপ্লয়মেন্ট দবারু কিংবা হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি রু কিংবা সোশিয়াল নেটওয়ার্ক রু ଅଛି সেক্সুয়াল সোশিয়ালি যদি কামর যদি তাকে হচ্ছে করিয়া পাই তুমি মনা করছো ডিনাইড করছো তাহলে সেই সব সোশিয়াল এক্সক্লুজন ভিতরে ଯିବ often leading to feeling to be isolated or disconnected from the mainstream society ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର सोसाइटी ଅଛି ଯଦି सोसाइटी ରୁ କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲୋକକୁ ତମେ ନେଇକି ଅଲଗା ରଖୁଛ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି सोसाइटी ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦଉନ ସେଟା ମଧ୍ୟ social exclusion ଭିତରେ ଯିବ social exclusion defined as the social process which involves a denial of fair and equal opportunity to certain social groups in multiple sphere of society ହେଲା ଆମ ଯୋଉ सोसाइटी रे ଯଦି କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ରିସୋର୍सेस ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଅନିକ୍ୱାଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ବଣ୍ଟା ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଯେତିକି ଅପରଚୁନିଟି ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କୁହାଯାଏ social exclusion is a multidimensional phenomenon which refers to both economic structural and socio-cultural aspect ହେଲା जो social exclusion ଆମେ जो फास्ट पढले ना economic exclusion and socio-cultural exclusion से दीटा को मिसे देने ही social exclusion हेइता देखिबा characteristics of social exclusion फास्ट होची economic और structural exclusion और होची socio-cultural exclusion
ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କିଏ ଯିବ ନା ମେଟେରିଆଲ ଡେପ୍ରିଭେସନ ମାନେ କାଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ବେସିକ ନିଡ୍ସ ଫୁଡ ସେଲ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯୋଉ ବେସିକ ନେସେସିଟି ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ये सबको ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ ମିଳିବନି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେଟା ଯିବ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ ଇନଆଡିକୁଏଟ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେମି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେମି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଧର କୋଉ କିଛି ଭତ୍ତା କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ଯୋଉ ରାସନ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଥା କୁହ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତା ଦେହରୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ ଯିବ। ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଣ ନା ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ social integration when people are less connected to their community or society ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲୋକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଲୋକ ତା ସୋସାଇଟି ବା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯଦି ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ହଉଛି ଲେସ୍ କନେକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାକୁ ମିଶିତ ଦିଆଯାଉନି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ ଯିବ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କଣ ନା refers to lack of meaningful interaction understanding and adaptation between different cultural groups within a society ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ କଲଚରାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଧରେ ଆମର ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଅପର କ୍ଲାସ ର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି ଇଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲଚରାଲ କୁ ମାନିକି ଚଳିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲଚରକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ସେଠି ରେସପେକ୍ଟ ନ କଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ ଯିବ। ଏତିକି ଥିଲା ହଉଛି ତମର କଣ ତମର ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥିଲା ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଯିବା ଯେ ଆମର ଦେଖିଲେ କାଷ୍ଟ ତମର ଜେଣ୍ଡର ଏସବୁ କଣ ବେସ୍ଡ ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା। ତ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଇଆଡେ ଛୁଆ ତମର ସର୍ଟ ନୋଟ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଯେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଇନ ଦ ବେସ୍ ଅଫ କାଷ୍ଟ ଜେଣ୍ଡର ହଉଛି ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ନୋଟ କରିଦେଇଥିବ। ତ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି social economic and political marginalization and discrimination of individual or groups based on their caste ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ତା କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେ ତୁ ହଉଛି ତମର ନିଚ କାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆମର ହଉଛି ଅପର କାଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଇକୋନୋମିକାଲି ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଟାରୁ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲି ତାକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାରୁ କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲି ଯଦି ତାକୁ ହଉଛି ତମେ ତାକୁ ଡିନାଏଡ କଲ ହେଲା ପଲିଟିକାଲି ପାର୍ଟିସିପେସନରୁ ତାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ କଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯିବ କଣ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ। ଜଣକ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି ସେ ଯଦି ତାକୁ ସବୁ ପାଇପାରୁନି ତାକୁ ଯିବ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କୁ। କି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଣ ନା ସୋସିଆଲି ଫାଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦଳିତ are often restricted from using public sources, entering temple and sharing places like wells or community halls that are reserved for higher castes। ମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପାଇଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ହଉଛି କିଛି ମାନେ କଣ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଯଦି ହଉଛି କିଛି ମାନେ ହାୟର କ୍ଲାସେସ ର କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ସବୁ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ହାୟର କ୍ଲାସେସ ର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ହଉଛି ଲୋୟର କ୍ଲାସେସ ର ଲୋକମାନେ ଯିବେନି ସେଟା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଅର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଫ୍ରମ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ often live in segregated areas in or slums distance from the community of higher classes। ତେବେ ବହୁତ ଟାଇମ ରେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଗାଁ ଗଲେ ବି ସେଠି କଣ କରାଯାଏ ନା ଯୋଉ ରହିଲେ ହାୟର କ୍ଲାସେସ ର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ବନେଇଥିବେ ସେଠି କେବଳ ତାଙ୍କ ଗାଁର ବି ନାକରଣ ସେ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ନେଇକି ସବୁ ହେଇଥାଏ ବେହେରା ସାହି କିମ୍ବା ତମର ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଏଭଳିଆ କରିଥାଏ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଦଳିତ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଥାଏ କଣ ସ୍ଲମ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସୋସିଆଲି ସେଭଳିଆ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେନି। ସ୍କୁଲ ଏରିଆରେ ହଉଛି କଣ କରାଯାଏ high concentration or lower caste population tend to be sorry underfunded and a lack of resources। କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍କୁଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ର ଯୋଉ ଲୋକ ପପୁଲେସନ ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ଅଧିକା ଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ମାନେ ଫଣ୍ଡ ଆସିବା କିମ୍ବା ହଉଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଡକ ବହୁତ କମ ଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଆକ୍ସେସିବୁଲ ନଥାଏ। ତାପରେ ଦଳିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେ ଫେସ୍ ଭର୍ବାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଆବ୍ୟୁଜ ଇନ ସ୍କୁଲ ହେଲା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଭାଷାକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଫିଜିକାଲି ହଉଛି ଆବ୍ୟୁଜ କରାଯାଏ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏସସି ଏସଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ବୁଲିଂ କରାଯାଏ with teacher and peers subject to derogatory remarks and bullying and exclusion। ସେ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପିୟର୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି କଣ କରିଥାନ୍ତି ବୁଲିଂ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବସେଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କଥା
कथा कहने हॉस्पिटल रे जो क्लीनिंग आड़क रही है कौन कराए जो माने एससी एसटी कि तुम आदिवासी लोक मान इनफीरियर केयर दिया जाए माने तांको बेसी होचे माने छुआ छुआ भाव ये करा जाए तांको होचे बेसी होचे कोन केयर ठीक भाव रे निया जाएनी नेग्लेक्ट करा जाए एवरा सब देखा जाए तांकर ट्रीटमेंट करिया पई होचंदे स्टाफ माने होचंदे रिफ्यूज कर दे थांदी एबा सब देखा जाए इन सम एक्सट्रीम केसेस मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टाफ माइट अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट विथ पेशेंट्स लोअर कास्ट ट्रीटिंग देम अनटचेबल मु जोटा कहले जो बहुत माने एक्सट्रीम केसेस रे देखा जाए जे हमर मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर माने आ जो नर्सिंग माने समान तांको छुईबा पई होची मध्य मना कर दै थांदी जो माने लोअर कास्ट रो लोक माने अछंदी ताको कोन कहि थांदे माने अछुआ बोली कहि कि समान को हेल्थ फैसिलिटी दे थांदे एक्सेस टू रिसोर्सेस आम जति सब रिसोर्सेस अच्छी तुम वेल्थ को एजुकेशन को लैंड को हेल्थ केयर को ये सब को कौन लिमिटेड एक्सेस दिखाई कौन कराई ना तुम ये सब को यूज कर कि तुम पाखे ये सब ना तो पाखे वेल्थ ना एजुकेशन सेक्टर को जदि माने कास्ट बेस्ड एमानकु सब एभला एक्सक्लूजन कराई इन मेनी रूरल एरिया दलित आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ऑक्युपेशन जो बला मैनुअल लेबर को सैनिटेशन कथा को सैनिटेशन वर्क को जे माने दलित दलित लोक माने रहले से माने होचंदी माने बड़ घर जदि माने बड़ कार कास्ट जदि अछि ताको घर जदि काम किछि होबा इ अछि तळ जो माने दलित लोक माने आदिवासी लोक माने सेठी काम करते जाय परिबे तो याडा एभला सब होचंदी कोन एक्सक्लूजन से माने हेताली वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन Dalit and the lower caste individual are sometimes subjected to physical violence, including caste-based activities such as murder, rape, and public humiliation. जो हूँ दलित और लोअर क्लास जो लोक मैंने रही से बहुत भायोलेसन होता है जे से कौन देखा रखा कि हूँ एत न था मर्डर रेप आ पब्लिक हूँ कौन कर ह्यूमिलेटेड कराए तुम टाउन उपरे कि तुम बजार सब गाड़ी गुलज कर एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर फोर्स्ड लेबर इज कॉमन स्पेशली इन रूरल एरियाज रूरल एरिया रे ये जो एसएसटी मानकु बा दलित जातिर जो लोक माने रहले से मानकु फोर्स्ड तांको लेबर करा जाए तांको बाउंडेड करा जाए जे लेबर करिबा पाए ये थिला छुआ तुमरो कास्ट बेस्ड तापर देखिबा क्लास बेस्ड कोन हायर क्लासेस लोअर क्लास एटी सब पैसा नै कि तांकर वेल्थ नै कि एटी होजे क्लास सब डिफाइन करे जाए क्लास एक्ट एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एक्सक्लूजन by creating social barrier that prevent individuals from lower socio-economic background from sorry from fully participating in society ହେଲା जा पाखर पैसा नाही जा पाखर लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड माने जा पाखर वेल्थ नाही जा पाखर रिसोर्सेस नाही जा पाखर पैसा नाही से होची कोन करबो ना सोसाइटी रे जा जा सब फैसिलिटी अछि जति ता जति ताको वंचित करा होची ता क्लास को नेकी होला ताको होची कोन कहजिबो ना क्लास बेस्ड exclusion बोली कहजिबो another established risk factor for exclusion is coming from the lower class lower socio economic background जति गुटे जण लोक पाखरे सोशियो माने ता जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अछि ता पाखरे सते पैसा नाही हला ताने मध्ये ताको होचे कोन करे एक्सक्लूजन रो शिकार हेबा पई पड़िबो इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट those from the lower socio-economic background feels less sense of belonging at school and also are more likely to be excluded than those who are from higher socio-economic background এটা দেখা হয়েছে যে যে কোন না जो माने लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो छुआ माने आछन जो माने होचन जांको बापा मां बहुत होची गरीब लोअर क्लास जो छुआ माने आछन से माने होचन स्कूल जीवा पई मध्ये कुंठाबोध करूचंती जो बडा होची एक्सक्लूडेड हे होचंती कोन ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାୟର ଯୋଉ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ରହିଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ତମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ରହିଲା ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଢିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ କ୍ଲାସ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଣ କ୍ଲାସ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଣ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି लिमिटेड सोशल मोबिलिटी क्लास बेस्ड एक्सक्लूजन कैन लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल मोबिलिटी एंड कौन परपेचुएट साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी है जो जोटी चाहि परिबो सेति जाई परिबो ये करि परिबो तो सेही भलिया न थाए जो माने हायर क्लासेस लोक माने रहिले समान होचुंदी जोटी चाहि परिबे सेठी के जाई परिबो किंतु लोअर क्लासेस लोक माने पई तांको पई एते प्रॉपर्टी तांको पाखर थाए जे से जो कोन सोसाइटी रे से ठीक भाबरे बुला बुली करि पारंतिनी बा जोटी की चाहिबा जाहिबा जीवा पई चाहती सेबला जाई पारंती नाइ आ तांको घरे सबल पई प्रॉपर्टी थाए गरीबी सबल पई रहि थाए तांको पोर हेल्थ आउटकम्स जेहेतु तांको पाखर होचुंदी लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर तांको पाखर पैसा नै तो ସେମାନେ ବେଟର ହେଲ୍ଥ କେୟାର କୁ ଆକ୍सेस କରିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଉଛି लो थाए ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଉଛି ମାନେ ଖରାପ ହେଇଥାଏ
reduce social engagement, exclusion from social and cultural activities can reduce social engagement and participation ହେଲା। सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज रु मध्ये तांको होची वंचित करा जाय काकू ए जो लोअर क्लासेस जो लोक माने रहिले समान हायर क्लासेस मान लोक मान सहित मिसिके होची कोन करंती हमर सोशल आ कल्चरल एक्टिविटीज रे पार्टिसिपेट करि पारंती नाही। तबरे जेंडर इज अ फैक्टर ऑफ एक्सक्लूजन, एटा समस्त हम जेंडर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बहुत भली पूरा एटा पढी छै एक्सक्लूजन के लिए देतांती। जेंडर माने कोन ता पुओ झियो भितर जो होची हमर होची तफात करा जाय से पुओ छटा एया करि परियो झियो छटा एया करि परियोनी ई सब होची जेंडर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इंडिया भलिया गोटे कंट्री रे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ता बहुत बड़ गोटे कॉमन प्रॉब्लम रे। जनरली इट मींस क्रिएटिंग ए बायस अगेंस्ट ए पर्सन बेस्ड ऑन देयर जेंडर और सेक्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोन करता है ना तार जेंडर नै कि मेल फीमेल हो किबा तांकर सेक्स को नै कि यदि तांको भीतर होची बायसनेस कले तांको भीतर जदि भेदभाव करा हला ताकू ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाय। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल बट इट various parts of the world mostly women fall victim to it हला। ए जो डिस्क्रिमिनेशन हेता है तो मेल और फीमेल दी जन भीतर हेता है किंतु वेरियस पार्ट रे माने बहुत ही माने रीजन ले फीमेल माने बेसी होचिन शिकार हेता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स इन एजुकेशन फील्ड लीडिंग टू एक्सक्लूजन। एजुकेशन फील्ड रे गर्ल्स मान को कोबला होची सामना करिया पे पड़ता है एक्सक्लूजन देखिबा। देयर आर मल्टीपल बैरियर्स दैट स्टैंड इन द वे ऑफ गर्ल्स राइट टू एजुकेशन। गर्ल्स मानकर एजुकेशन कंप्लीट करिया जो रास्ताटा अछि ता भीतर बहुत प्रकार बैरियर सब देखिबा पे मिले। फास्ट होची कोन ना पॉवर्टी मोस्ट कॉमन रीजन जे घरे जदि गरीब थिबो ताने से माने गर्ल्स एजुकेशन को बेसी प्रायोरिटी दिया जानी। पुअर फैमिली हैव लिमिटेड रिसोर्सेस टू सपोर्ट द एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। तांको पाखर जो माने गरीब लोक से माने पाखर एजुकेशन पाई एते फंड नाही ना एते पैसा नाही तो से माने होजन कोन करथांती ना देयरफॉर दे फोर्स टू गिव अपॉर्चुनिटी टू देयर सन नॉट देयर डॉटर्स। सेति पाई तांको पुओ को से माने पढाई थांती तांको झियो को से माने पढाई न थांती। एटा मध्ये पॉवर्टी उठो होची मेन बैरियर। तापर होची कोन मिसकंसेप्शन इन लॉट्स ऑफ फैमिलीज that girls do not need any education to run their household, therefore it is not considered very important to them to go to school ହେଲା। କିଛି ମିସକନସେପସନ ଥାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉଛି stereotype ଥାଏ କିଛି ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉ ବୁଢାବୁଢୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଘର ଝିଅ ତ ଯାଇକି ବଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ ତ ତା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ କଣ ଦରକାର ସେ ବିନା ଏଜୁକେସନ ବି ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହଉଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରକୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତିନି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା these girls are required to take on board the household responsibilities since they are young. The burden is forced to them toward school ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କ ଘରୋଇ କାମ ଏତେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହଉଛି ବୋଝ ବନି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଗୁଡା ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ସ୍କୁଲରେ ହଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡେ ନା ତ ବହୁତ ହଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇନି କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ହଉଛି ଯୋଉଠି ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ କଣ କଣ ନା ଏଟ୍ ଟାଇମ୍ସ ଟିଚର ଆର୍ ଅଲସୋ ବାଇସ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେମ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଟ୍ରିଟ୍ ଗାର୍ଲସ ଇନ୍ ବେଟର ମ୍ୟାନର एज कंपेयर टू ए ट्रीटेड बॉयज। एटा तो एबे एते देखा जाउथबो नै मु जाननी किंतु होची आगो काळे रे कोन होय छै किछि टीचर थांते जो माने गर्ल्स मान को बेटर वे रे होची बेटर मैनर रे तांको होची ट्रीटमेंट करथांते ट्रीट करथांते एज कंपेयर टू ए बॉयज तो सेति मध्ये तांको पई एक्सक्लूजन देखा जाय। इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग वाला नर्सिंग फील्ड रे कोन कह जाय ना पुओ छुआ उठे हिजु नर्सिंग करिब ना एटा तो झिउ छुआंकर काम टेलरिंग ହେଲା तू होची टेलरिंग नर्सिंग एबा सब काम करिब जो स्टीरियोटाइप अछि जहा तरह होची पुओ छुआ को से जा परस्यू करिया ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅକୁପେସନ ଟା ସେଟା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଉନି। Hence gender discrimination is very common in the education sector both gender male और female ମାନଙ୍କ ପାଇଁ gender ଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ कारण साजिचे एक्सक्लूजन। मार्जिनालिटी ग्रुप्स एज ए फैक्टर ऑफ एक्सक्लूजन। मार्जिनालिटी ग्रुप भीतर समस्त जीव किए तुम हूँ तुम रही जो दलित रही आदिवासी रही ओमेन रही माइनोरिटीज रही अंडर जो हूँ वर्कर मैंने रही समस्त हूँ जी क्या मार्जिनालिटी ग्रुप भीतर जी। मार्जिनालिटी ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एक्सक्लूजन बिकॉज दे रिप्रेजेंट पॉपुलेशन that are systematically denied access to opportunity resources within a society due to factors like race, ethnicity, gender, social orientation, disability or socio-economic status। marginality group गोटे इमितिया ग्रुप को गोटे लोक बुझाए इमितिया लोक बुझाए जो माने सोसाइटी जहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी रिसोर्सेस अच्छी ता द्वारा से बाद पाउछंती किंबा होची सेमानकु शेयर एक्सेस करिया पई दिया जाउनी कोन पई तांकर होची
ତାଙ୍କର ରେସ୍ ଦେଖିକି ବା ସେ କୋଉ ଜାତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନକୁ ଦେଖିକି ବା ସେମାନେ ଡିସାବିଲିଟିକୁ ଦେଖିକି ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯିବେ କାହା ଭିତରେ ମାର୍ଜିନାଲିଟି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଯିବେ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ କିଏ ଯିବେ ମାର୍ଜିନାଲିଟି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଓମେନ୍ minorities and under organized workers ଆଡକୁ। The number of literate adults from minorities and indigenous people around 160 million in India। जो मार्जिनालिटी ग्रुप रो जो लोक माने रहिले से होचंदी जो इंडिजियस पीपल माने आदिवासी लोक और माइनॉरिटीज रो जो एडल्ट माने जो माने अशिक्षित माइनॉरिटीज माने सेमान सब केते 160 मिलियन होचंदी इंडिया रो होचंदी। तापर होची कोन many children in developing countries especially in rural areas receive extremely poor quality of education। जो rural area रे जो लोक छुआ माने रहिले सेमान होचंदी कौन बहुत हूँ जो एजुकेशन टा बहुत पोर टीचर्स सर्ट अच्छे रिसोर्सेस से ना क्लासरूम से ना ये सब फेस कर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेन टू लोअर इज मोर रिमोट एंड डिसएडवांटेजेस एरियाज व्हेयर माइनॉरिटीज आर लिव। जोटी माइनॉरिटीज माने अछंती एससी एसटी माने अछंती कि माइनॉरिटी कम्युनिटी रो जो लोक माने अछंती सेठी होची कोन ना स्कूल आडक आ टीचर मानकर बहुत होची शॉर्ट आ होची सेठी एजुकेशन को एते बढ़ावा दिया जाए नहीं। टीचर्स आर मोर often less qualified and come to work infrequently and promote repetitive rote learning rather than passion on skill and promote to create creative thinking। माने ये जो दलित एरिया रे बा रूरल एरिया रे टीचर माने कोन ना सब लेस क्वालिफाइड टीचर माने सब रिक्रूट हेतांती आ समान होजंती काम ठीक भाबरे करंतीनी क्लास ठीक भाबरे नियंतीनी आ तांकर प्रमोशन रिपीटेडली हेताय सेति पई समान होची सेटू पळेई आसांती आ तो सेति से जो लोक माने जो टीचर माने रहिले समान होची बेसी होची एम्फासिस देइथांती कोन रोड मेमोराइजेशन को छुआ को बेसी घुसै थांती rather than their creative thinking। Therefore there are funds allocated for education within the schedule caste subplan and tribal subplan and multi-sectorial development program budget। एबे कौन सॉल्यूशन यार अछि ना जो हमर होची फंड्स आड आछि जो हमर डेवलपमेंट करिया पई जो लोक मान को हमर एजुकेशन सेक्टर को ताको जो फंड आड आछि से को भला आसीबा दरकार जे एससी एसटी मानक भाई फंड आसीबा दरकार ट्राइबल जो लोक मान रहिले समान भाई फंड आसीबा दरकार एमे सब आसीबा दरा समान हेल्प करा जाय परिबो समान माने कोन एजुकेशन को आरो बढ़ा जाय परिबो। तापर फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन द बेसिक नीड्स ऑफ फूड शेल्टर हेल्थ नीड टू बी मेड फास्ट देयरफॉर दोस दे इंटीग्रेटेड टू एजुकेशन मॉडल। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन माने रहिले जो माने होचे स्कूल रे माने कोन तमर होचे रास्ता रे जाउथिबे किबा घर पळे आस्थिबे तो सेमानकर जति बेसिक नीड्स अछि ताकू फुलफिल करबा दरकार जहा करे समान स्कूल ले admission नहीं पाइबा। For children in conflict areas, schools must be remain safe zone where they continue their education without fear and insecurity। जो भी युद्ध बुद्ध होतो जबा जम्मू कश्मीर जो एरिया आडक रे सेठी स्कूल आडक कोन सेफ जोन ले जेमि बना हबो जोटी कि समान निजको सिक्योरिटी भाबरे सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी जो फील करथले हला सेठी समान इनसिक्योरिटी फील करबेनी बा फियर फील करबेनी तांको होची ठीक भाबरे हेटी पाठ पढाची। तो एटा थिला तमर यूनिट 4 टोटल पूरा कंप्लीट वीडियो जोरे सरी जे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। जदि आपण नोट आ परचेस करिया पय चाहौ जदि एटा मो व्हाट्सएप नंबर एटार आपण मेसेज करिकि नोट परचेस कर परिबे ओनली 350 रोयो आपण चाटामती नोट। जदि वीडियोटा छ भल लागला तान होची हमर वीडियो को लाइक करिकि चैनल को सब्सक्राइब कर देबे कारण आगु जति सब तमर होची टीचिंग रिलेटेड जो एग्जाम होबो तेबदी सब कंटेंट आसीबो तार तमे सब बेनिफिट पाई परिबो। तो रहउची जय जगन्नाथ।